हेलो सांग माने चलते आज गोटे बढ़िया जगह को जीवा माने एमती जगह को तो मो माने लाइफ रे केबे भी जाइनी मे बी आपण माने जाइथिबे न जाइथिबे सेटा मु कहि परबिनी किंतु आपण देखंतु यार रास्ताटा होची केते नैरो माने जदि टिके एपट सेपट हैला आमे चलीबार ताहले डेफिनेटली पहाड़ सेपट को जीव माने जेमती घाई थाए ठीक सेमती रास्ता प्रॉपरली हेइनी मे बी न्यू वाटरफॉल बोधे कौन ना अरे मु तो सस्पेंस रखा कथा मुझे कहीदेली आज्ञा हाँ मो हजबैंड हाई कर आमे जाऊँ गोटे नुआ वाटरफॉल जोटा कि अच्छी दारिंगबाड़ी रे रेनबो वाटरफॉल देखो तो जगह को जीवाक माने केते ऑब्स्टाकल्स आसुची माने नेरो रास्ता ता सहित पत्थर एमती खसड़ा खसुची माने बिलीव करेनि माने केतेबेले भी आपन पड़े माने कौन सी ग्यारंटी नाई रास्ता एमती गोटे जब बाड़ी न धरबे आप टोटाली चली ही पारे से रास्तार एते गड़ाणिया रास्ता नेरो रास्ता जीवाक टोटाली माने पत्थर बहुत सारा अच्छी गोड़ खसुची तथापि आमे कहलु कि ना आम इन्वेंशन करार अच्छी ना तो कथार अच्छी जो कहते कष्ट पड़े कृष्ण मिले तो सैया ही है आम सहित देखूँ मैंने मुझे आपको देखा केमी आप रास्ता देखा जाऊँगी ना टोटाली रास्ता ही ना से पहाड़ पहाड़ भितर देकी आमको जीवार अच्छे से वाटरफॉल जोटा हूँ कि रेनबो वाटरफॉल ताकू तांको लैंग्वेज कहते कि पांगाली वाटरफॉल बोली बट आम रेनबो वाटरफॉल ठीक अच्छी नाटा रिकॉल करने माने बहुत प्रॉब्लम हो तो देखो झरना आमको ये देखागला कि जीवाक बहुत बाट अच्छी आहरी बा से भितर देखो केमी आम माने मम्मी भी जोटा ओह्लौं ना सेटा हूँ बहुत खसड़ा माने माने न धरी पारे किसी जिन तुम ओह्ल पारबनी माने गोड़ एत स्लीप हो बहुत लोग तो आम रास्तार कहले कि नाई छोट छुआ को धरिकी तुम जाओनी न जावाटा बेटर किंतु आमे भाविलु कि एत दूर आसीगलुनी तो जाइकी देखीदेवाटा बेटर हम पुणी नथिले माने आसबाटा आमर वृथा हो तो तथापि आम आसिलु बहुत जन जाऊँ छोट छुआ को लेकिन भी बहुत जन जाऊँ किंतु किसी लोकों कहवा अर्थ कि अरे नाई आमे तो पड़गलु तुम मे भी माने किसी जन पड़ी उठिकी जाइछंती सो आमे कहलु नाई मो हजबैंड कहले कि नाई आसीचे माने देखिकी तो जीवा एते दूर जेहेतु आसी दारिंगबाड़ी माने कौन कम बाट तो देखो यू देखा जाऊँ आउ से वाटरफॉल गोटे नुआ खासियत अच्छी कि सेठी एक्चुअली रेनबो पड़े हाँ आज्ञा से खरा हेले एते बढ़िया रेनबो पड़ो माने पड़ो कौन एनी टाइम पड़े माने ऑल द टाइम आपण को मुझे जाइए देखी से माने वाटरफॉल पाक यही देखो गोटे छोट छुआटा से बाड़ी धर धर ओह्लौची तो यही है से वाटरफॉल जा ताके अजा नातुणी माने बाबा टोटाली ताको रास्ता सारा धरचंदी बाबा मो हजबैंड एमती मिलेमिशी होगी मो बेबी ये हाय कही दूची देखंतु माने केते बढ़िया झरणा किंतु यही जगह को आसवा को बहुत परिश्रम करने को पड़ो किंतु जगहटा बहुत ही बढ़िया मे बी नुआ इन्वेंशन हो बोधे तो बहुत लोग जानी ना ही देखो यही रेनबो पड़ा माने यही रेनबोटा टोटाली जिते समय खरा पड़ो रेनबोटा पूरा एवेलेबल माने आपण यही जगह को जीवे देखिए एत बढ़िया लगे माने आमे टिके बाबा मम्मी टिके फोटो काढ़बो बोली कहले से मो वीडियो बनईदेली आ मो बेबी से एते एक्साइटेड माने थरे से पानी को से गला आमे ताको काले ठंडा हबो बोली आमे ताको काटिदेलु नाही तार जिद्दी कि नो मामा मो एई पानी रे ही रही पछरे देखते रेनबो पड़ुची ता पापा ताको खाली डाकिले बोले से जिद करे कांदुची कि मते कोन पे तुम डाकिलो मो एठी ही छिड़ा हेबी सो सरीला आमर पुणी एबे आमे रिटर्न होउछु एई देखंतु आगरे बाबा मो बेबी को माने माने कांधरे बसे कि नौचंदी देखुଛନ୍ତି ना रास्ता केमती आमे तळे छिड़ा हेछु ताके ऊपर छिड़ा हेछंती केते नैरो रास्ता एठी तो पूरा क्लियर देखा जाउथिबो किंतु बाबा माने फेरिला बेले उठाणी अच्छी सत माने बहुत अप अच्छी किंतु देखो केते नेरो से बाबा बेबी को पूरा कांधरे बसैकी से टोटाली माने पहाड़ ऊपर जाए पूरा आनी बाकी तांको पछरे आमे चलीचु तो आपण माने रास्ता देखिकी जानुथिबे माने केमतिका रास्ता बापरे माने किंतु आपण जेते बेले भी दारिंगबाड़ी आसीबे रेनबो वाटरफॉल जीवाटा माने निश्चित करेंगे कौन पे कारण बहुत बढ़िया जगह बहुत ही सुंदर जगह हाँ जीवा को टिके कष्ट लगे माने 1 किलोमीटर या हाफ किलोमीटर चलने को पड़ो किंतु गला पर जो मनलोभा दृश्य आपण पाइबे सेटा तो जो कहते कि स्पीचलेस पूरा एबे आमे तांको पछे पछे चलुछु
ତ ଏଇଠି ଆମର ମାନେ ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍ର ବୁଲାବୁଲି ଦେଖା ଦେଖି ସବୁ ସରିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ନେକ୍ସଟ ଜାଗାକୁ। ତ ସେଇଟା କେଉଁଟା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜାଗା, ଯେଉଁଟାକୁ କି ମୁଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିବି, ଜମାରୁ ବି କହିବିନି। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ରହିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ଜାଗା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ପାର ହେଲା ପରେ ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଘାଟି ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ମାନେ ତ ସେଇଟା ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ହିଁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ପର୍ବତକୁ କାଟିକି ମାନେ ଯାହା ହେଇଛି। ଆମେ ଯେତେ ଯାକ ଜାଗା ଯାଉଥିଲୁ ମାନେ ସବୁ ଏମିତି ଘାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଛୋଟ ବଡ଼ ଘାଟି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେତେ ତଳେ ଅଛି ଆଉ ଆମେ କେତେ ଉପରେ ଅଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଘାଟି ପଡ଼େ, ୟାର ଯେଉଁ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ, ଓଫୋ, ମାନେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ କି କାସ୍ ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାର ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ୟାର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ସେଲ୍ଫି ଲଭର୍ସ। ତ ଏଠି ବାପା ଝିଅଙ୍କର ଟିକେ ନୋକଝୋକ ଚାଲିଛି। ତ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟି ବି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ। ତ ଆମେ ଅଛୁ ବହୁତ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଘାଟିର ପୁରା ଉପରେ ଅଛୁ। ତ ଏମିତି ଆଗକୁ ବହୁତ ଘାଟି ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଜାଗା। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ସ୍ଥଳରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ ଯିବନି ସେଇ ଜାଗାକୁ, ତ ଆମକୁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଠିର ଭଲ କ'ଣ, ଏଠି ପାହାଚ ଅଛି, ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ସେଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ରେନବୋ ୱାଟରଫଲ୍କୁ, ସେଠି ତ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥିଲେ। ମେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ଜାଗା କି କ'ଣ, ଏମିତି କି ନୂଆରେ ଯେଉଁ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ମେ ବି ସେମିତି ହେଇଥିବ। ବଟ୍ ଏଇଠି ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ତ ୟାର ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ହେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ଦେହ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଶୀତେଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ମୋ ବେବିକୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାପା, ଟିକେ ଅଜା, ମାନେ ମିକ୍ସ, ଟିକେ ଏପଟ ଟିକେ ସେପଟ କୋଳରେ ବେବି ଯିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ବନଲତା ପାହାଡ଼, ମାନେ ବୃକ୍ଷରେ ପୁରା ଭରା, ମାନେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ପାହାଡ଼ ତ ସତ, ଜଙ୍ଗଲ ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଠିରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରେନବୋ ୱାଟରଫଲ୍ ହଉ କିମ୍ବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି। ମାନେ ଦେଖିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ 2-3 ଦିନ ରହିକି ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା କି ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଆଖପାଖ ସବୁ ମାନେ ନୋକଝୋକ କରିକି ବୁଲିବା, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ମିଳିବ ଆମକୁ। ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଛି, ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପର୍ସନାଲ୍ ମୁଁ ଭାବେ, ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରିଫର୍ କରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଟୋଟାଲ୍ କ'ଣ ଅନୁକୋଣ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଯେଉଁ କଥାରେ କୁହନ୍ତିନି କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁ ମାନେ ବାର ବାର ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଯେମିତିକି କଥାରେ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଉଛି ମୋର ଓଡ଼ିଶା, ଦେନ୍ ହଁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଇକି ବି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଭାରତର ସବୁ ଜାଗା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଯାଇ ଦେଖିବା ଦରକାର। ହେଇ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ୱାଟରଫଲ୍। ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ବି କ'ଣ ଯେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ା, ମାନେ ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍ ଗୁଡ଼ାକର ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁଟାକି ରିକଲ୍ କରିବାକୁ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ୱାଟରଫଲ୍। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଆସିବେ, ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆମର ତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ ଘରକୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଏଇ ଫ୍ରୁଟ୍ଟା ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଏବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ୟାର ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ୟାର ନାଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଘରକୁ ଯିବାକୁ। ଟାଟା।